Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan dua surah Al-Quran, surah Al-Ghasyiyah dan surah Az-Zalzalah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktik qiraah. Saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian saya akan menyebutkan hukum-hukum yang terdapat di dalam surah tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lawiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ata ada mad tabi'i, hadis mad tabi'i, al-ghasyiyah al-qamariyah atau disebut izhar qamariyah. Wujuhun yawma idin khasyiah. Tanwin bertemunya hukum bacaannya idgham bi gunnah. Din khasyiah tanwin bertemu kha izhar khalqi. Amilatun nasibah tanwin bertemu nun hukum bacanya idgham bi gunnah. Tasla naron hamiyah tanwin bertemu ha maka di hukum bacaannya izhar khalqi. Tusqa min ainin aniyah. Min nun sukun bertemu ain izhar khalqi. Tanwin bertemu hamzah izhar khalqi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Hum mim sukun bertemu ta maka hukum bacaannya izhar syafawi. Nun sukun bertemu hamzah hukum bacaannya izhar khalqi. Min dhari nun sukun bertemu dot maka di hukum bacaannya ikhfa. Ri' itu ada sukun disebut sukun mad arid disukun. La yusminu wa la yughni min ju' mad tabi'i. Kemudian ada nun sukun bertemu jim bacaannya ikhfa. Wujuhun yawma idin tanwin bertemu ya hukum bacaannya idgham bi gunnah. Din na'imah tanwin bertemu nun juga disebut idgham bi gunnah. Lisa'yiha radiyah terdapat ikhfa. Lisa'yiha radiyah fi jannatin. Lisa'yiha radiyah terdapat hukum bacaan mat tabi'i. Fi jannatin 'aliyah ada gunnah hukum bacaan gunnah nun yang bertasydid. Tin 'aliyah tanwin bertemu ain hukum bacanya izhar.
La tasma'u fiha lawiyah. Ada hukum hanya ada mat tabi'i. Fiha ainun jariyah. Fiha ada mat tabi'i, ada tanwin bertemu jim disebut ikhfa. Fiha sururum marfu'ah, ada mat tabi'i, kemudian ada tanwin bertemu mim disebut idgham bigunah. Wa aqwabum mawdu'ah, ada tanwin bertemu mim disebut idgham bigunah. Wa namarikum masfufah, hanya ada mat tabi'i. Wa zarabiyyu mabthusah, juga ada mat tabi'i. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ada nun bertemu do, hukum bacanya ikhfa. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ada ilas sama, mat tabi bertemu hamzah dalam satu kalimat disebut mat wajib muttasil. Wa ilal jibani kaifa nusibat, hanya ada al qamariyah atau izhar qamariyah dan mat tabi'i. Wa ilal ardi kaifa sutihat, hanya ada al qamariyah. Fadzakir innama anta mudzakir, nun bertasydid ada dibaca gunnah. Anta, nun bertemu ta ikhfa. Ma, ada matabi bertemu hamzah berbeda kalimat maka disebut mad jaiz munfasil. Lasta alaihim bimusaitir, mim sukun bertemu ba disebut ikhfa syafawi. Illa man tawalla wa kafar, nun sukun bertemu ta ikhfa. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, ada al-qamariyah 2. Inna ilaina iyabahum, nun yang bertasydid disebut hukum bacanya gunnah. Ilaina iyabahum, matabi bertemu hamzah berbeda kalimat disebut mad jaiz munfasil. Thumma inna alaina hisabu, thumma mim bertasydid disebut gunnah. Inna nun bertasydid juga disebut gunnah. Kemudian saya akan membacakan surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terdapat mat tabi'i kemudian al qamariyah al ardu. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ada al qamariyah dan mat tabi'i. Wa qalal insanu ma laha, ada mat tabi'i al qamariyah kemudian insanun sukun bertemu sin disebut ikhfa. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha, tanwin bertemu ta disebut ikhfa. Bi anna rabbaka awha laha, ada nun bertasydid disebut gunnah. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum, ada tanwin bertemu ya disebut idgham bigunnah. Kemudian ada nun yang bertasydid, ada di situ idgham syamsiyah dan nunnya disebut dengan dihukum bacanya gunnah. Ada tanwin bertemu lam disebut idgham bila gunnah.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nun sukun bertemu ya disebut idgham bi gunnah. Kemudian tanwin bertemu kha disebut izhar. Kemudian tanwin bertemu ya disebut idgham bi gunnah. Faman ya'mal min nun sukun bertemu ya disebut idgham bi gunnah. Dzarratin syarran yarah. Tanwin bertemu shin disebut ikhfa. Kemudian tanwin bertemu ya disebut idgham bi gunnah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim.